está entrando no ar, com transmissão da TV Comunitária de Brasília, da TV Comunitária do Rio de Janeiro e da TV Com Brasil via satélite para todo o país. O programa Especial Kazan, a cúpula decisiva do BRICS na Rússia. Uma produção da rádio e do jornal Toda a Palavra. O Jornal Nacional da TV Globo, exibido na noite desta segunda-feira, 21 de outubro, dedicou menos de 2 minutos à reunião de cúpula dos BRICS, talvez o mais importante evento geopolítico deste século, que começaria no dia seguinte. E nesses 2 minutos, o noticiário se limitou a intrigar o presidente russo, Vladimir Putin, e a especular o possível ingresso de Venezuela, Cuba e Nicarágua, países latino-americanos que são alvos permanentes de ataques da mídia ocidental, no bloco BRICS. O nível de vassalagem da imprensa brasileira aos interesses norte-americanos, no entanto, atingiu seu clímax no último fim de semana, quando o jornalista enviado pela CNN Brasil à Rússia, no lugar de abordar os temas jornalísticos mais importantes que envolvem a reunião de Kazan, como a possibilidade de criação de uma moeda BRICS e o evidente processo de desdolarização da economia mundial, preferiu falar das imitações russas da Coca-Cola e do McDonald's, criadas após o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e a retirada de grandes empresas ocidentais daquele país. Mas o que de fato está sendo notícia na Rússia, como a plataforma de pagamentos entre os cidadãos e empresários dos países do bloco, o BRICS Pay, e a premiada invenção de um brasileiro que permite a microlocalização de deficientes visuais, apresentadas no Fórum Empresarial BRICS, evento realizado em paralelo à reunião de cúpula, você vai ver aqui, no Especial Kazan, produzido a partir dos estúdios da Rádio Toda a Palavra, em Niterói, em coprodução com a TV BRICS da Rússia. Veja a abertura da 16ª reunião de cúpula do BRICS, sem a presença do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que não pôde viajar por causa de um acidente doméstico que sofreu no sábado. Lula e Putin, por sinal, se falaram na manhã de hoje, por telefone, e o presidente da Rússia garantiu a participação do colega brasileiro nos trabalhos em Kazan por videoconferência. Também preparamos uma retrospectiva histórica do bloco de países que assumem um protagonismo cada vez maior na governança política e econômica global. Começou nesta terça-feira, dia 22 de outubro, em Kazan, na Rússia, a 16ª Cúpula do BRICS, que segue até o dia 24, quinta-feira, com o tema Fortalecendo o Multilateralismo para o Desenvolvimento Global, Equitativo e a Segurança. Representantes de 36 países discutem a cooperação nas esferas da política e segurança, economia e finanças, contatos culturais e humanitários. As reuniões abordarão as questões de cooperação financeira dentro da associação, a expansão dos membros, inclusive por meio do status de parceria, bem como o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. Chefes de Estado de 22 nações participam do encontro. O Brasil é representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, depois que o presidente Lula sofreu uma queda e foi aconselhado pelos médicos a não viajar. Os líderes, entre eles, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, a chefe do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, o primeiro-ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Aruni Vijayawardene, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, foram recebidos em Kazan com um prato tradicional tártaro, o shak-shak. Amanhã, quarta-feira, 23 de outubro, haverá reuniões do grupo restrito e ampliado, além de uma cerimônia de gala. E na quinta-feira, último dia da cúpula, os convidados se reunirão em 2 sessões plenárias no formato BRICS+, onde será adotada a Declaração de Kazan. Os resultados da 16ª Cúpula do BRICS
serão anunciados pelo presidente russo Vladimir Putin em conferência para a imprensa no encerramento do encontro. Hoje, 22 de outubro, teve início a 16ª Cúpula dos BRICS em Kazan, com a participação de representantes de 36 países e 6 organizações internacionais. Segundo o jornal Izvestia, o presidente Vladimir Putin iniciou uma série de mais de 10 reuniões bilaterais agendadas para o evento. Entre os encontros de destaque de hoje está a reunião com a ex-presidente do Brasil e atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. Segundo a Sputnik, durante o encontro, Putin mencionou que o aumento dos pagamentos em moedas nacionais entre os países BRICS pode aumentar a independência financeira dos membros. Além disso, conforme a RIA Novosti, o presidente da Federação Russa afirmou valorizar a estreita colaboração com a Índia durante sua reunião com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Ainda hoje, Putin se encontrou com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. De acordo com o jornal Izvestia, o presidente russo destacou que a Rússia e a África do Sul trabalham em parceria para promover um mundo mais justo. Ramaphosa elogiou a organização da cúpula e expressou sua satisfação em estar em Kazan. A agenda de Putin continuará intensa nos próximos dias. Amanhã, 23 de outubro, estão previstas negociações bilaterais com os presidentes do Irã e da Turquia. Além disso, haverá uma sessão plenária onde serão discutidos temas centrais da agenda global, incluindo a ampliação do bloco e a cooperação financeira. No dia 24 de outubro, o presidente russo deve realizar 7 reuniões adicionais, incluindo encontros com o presidente da Palestina e Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Segundo a RIA Novosti, um dos pontos centrais da cúpula será o debate sobre a concessão de um novo status de parceria para países interessados. Durante o Fórum BRICS+, os líderes discutirão questões centrais como segurança alimentar e energética, com atenção especial para o Oriente Médio. Com muitas nações expressando interesse em integrar os BRICS, a Cúpula de Kazan já se mostra um evento decisivo para definir os próximos passos do grupo. Ao longo desses dias, o foco estará na cooperação financeira e geopolítica, bem como no fortalecimento das relações entre os países membros e os potenciais novos parceiros. Cíntia Xavier, para o jornal Toda a Palavra, direto de Moscou. A primeira cúpula do BRICS aconteceu em 2009 na Rússia. Na época, o bloco era chamado de BRIC e contava com 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. 2 anos mais tarde, durante a terceira cúpula, em Sanya, na China, a África do Sul passou a fazer parte do bloco, acrescentando a letra S à sigla. O BRICS não é um grupo econômico formal. Os 5 países representam mais de 42% da população mundial, 30% do território do planeta, 23% do produto interno bruto global e 18% do comércio internacional. No ano passado, na cúpula da África do Sul, mais 6 nações foram anunciadas para ingressar no grupo: Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã, Argentina e Arábia Saudita. Mas a Argentina rejeitou o convite e a Arábia Saudita ainda está avaliando se vai ou não fazer parte. Com as novas adesões, o BRICS passou então de 5 para 9 membros plenos. A palavra-chave do BRICS é cooperação. O diálogo entre os países se dá em 3 pilares principais: política e segurança, finanças e economia, cultura e educação. Cerca de 150 reuniões são realizadas anualmente em torno destes e de outros temas, entre eles as mudanças climáticas e ciência, tecnologia e inovação. O principal objetivo do bloco é alterar o sistema de governança global, promovendo a reforma de mecanismos como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e criando alternativas a instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fomento às economias emergentes, a exemplo do NDB, o Banco de Desenvolvimento do BRICS. Além dos países que fazem parte do bloco, há uma lista de nações que querem a adesão.
Na cúpula desse ano será proposta a criação de um grupo de membros associados, que participariam das reuniões, mas não teriam poder de veto. A ideia é de que esse grupo tenha 10 países, mas a lista tem atualmente 30 postulantes. O Brasil defende a definição de critérios para o ingresso, com ênfase nas boas relações com todos os integrantes plenos. Os novos membros teriam também que apoiar as candidaturas de Brasil, Índia e África do Sul para vagas permanentes no Conselho de Segurança da ONU. O acordo foi aprovado por todos, incluindo os países recém-chegados, durante a cúpula de Joanesburgo no ano passado. O ingresso de novos membros, porém, não será a única questão decisiva a ser discutida na cúpula de Kazan. A criação de uma moeda única do BRICS promete ser o principal assunto a dominar os debates nos 3 dias do encontro. Assista agora a uma matéria especial da TV BRICS, parceira do jornal e da rádio Toda a Palavra, sobre o Fórum Empresarial do BRICS, considerado um dos principais eventos do ano da presidência russa na associação, realizado em Moscou no último fim de semana, antes do início da cúpula de Kazan. No evento, que contou com a presença do presidente Vladimir Putin, foram apresentadas, por exemplo, uma plataforma de pagamentos entre os cidadãos e empresários dos países do bloco, o BRICS Pay, e a premiada invenção de um brasileiro que permite a microlocalização de deficientes visuais. Сотни представителей органов власти, бизнеса, отраслевых объединений собрались в Москве на деловой форум стран БРИКС. Промышленная кооперация, торговые маршруты, развитие и внедрение инновационных технологий. Эти и многие другие темы легли в основу повестки международной встречи. Площадкой для мероприятия стал Центр международной торговли. Форум начался с заседаний 9 рабочих групп при деловом совете БРИКС, специализирующихся на различных отраслях. Итоги огласили уже на заседании самого Совета, главном мероприятии первого дня форума. Я думаю, что самое главное то, что у нас вся десятка начала работать в этом деловом совете. Это самое главное. Ну и по рабочим группам, если говорить, то для меня было чрезвычайно важно, чтобы все влились в эту работу. Ну, для меня, для моей команды, для всех нас, кто организовывал эту работу в течение года. Это первое. И второе, чтобы мы не потеряли вопросов, которые перед нами ставит бизнес. И это стало доминантой в работе наших рабочих групп, которые обсуждали основные вопросы, основные предложения свои формулировали. Делегаты убеждены, что с расширением БРИКС возросли и возможности объединения. Сегодня мы провели потрясающую встречу и заслушали отчеты не только наших коллег, но и председателей рабочих групп. И, проводя нашу работу, мы можем шаг за шагом двигаться вперед. Мы бы хотели сделать акцент на темах транспорта, логистики, искусственного интеллекта, цифровизации и продовольственной безопасности. Это ключевые моменты, над которыми будем работать. И надеюсь, что Бразилия продолжит такое же сотрудничество в следующем году. Широко обсуждаемая тема – финансы и взаиморасчеты. На деловом форуме было представлено одно из возможных практических решений для стран БРИКС. Страны сталкиваются с проблемами трансграничных платежей. Создан прототип платежного решения BRICS Pay. Принцип работы следующий. С помощью камеры телефона с установленным приложением необходимо считать QR-код, а после подтвердить оплату подключенной картой. По задумке именно так система будет функционировать в России и в странах, готовых работать с BRICS Pay, а платежи будут осуществляться в национальной валюте. Система BRICS Pay изначально планировалась как первая стадия большого проекта по реализации новой трансграничной системы платежей и расчетов. В итоге я считаю, что просто необходимо создание контура со всей полной системой расчетов, государственные, корпоративные, национальные. И в итоге мы так или иначе выйдем на эмиссию некой коллективной валюты.
Кооперацию будут усиливать и в аграрном секторе. К примеру, бизнес государств-партнеров поддерживает развитие образовательной платформы по сельскому хозяйству. Сейчас на ней уже размещено около 100 лекций на английском и португальском, а в ближайшем будущем их переведут на языки всех стран-участниц БРИКС. В этом году нам удалось достичь потрясающих результатов по линии сельскохозяйственных инициатив. Нашим странам важна стабильность в сфере обеспечения своих жителей продовольствием. В деловом совете приветствуют инициативы, которые способствуют укреплению экономической стабильности. БРИКС – это очень важная структура, поскольку она обеспечивает многонациональную кооперацию и в целях получения экономической выгоды, и обеспечения мировой стабильности, и, конечно, безопасности. Сделать это без привлечения бизнеса невозможно, так как любая экономическая инициатива должна быть поддержана бизнесом. Я верю, что нас ждет прекрасное будущее и прекрасные возможности для улучшения взаимоотношений. Это вселяет надежды на то, что мы создадим план по улучшению экономической ситуации, что мы сможем гармонизировать наше регулирование. На пленарном заседании делового форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны БРИКС являются драйверами мирового экономического роста. На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров. При этом компании стран объединения доминируют на многих ключевых рынках, в том числе энергетических ресурсов, металлов, продовольствия, то есть на рынках тех товаров, без которых невозможно устойчивое экономическое развитие. Словом, БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодняшнего, но и совершенно очевидно будет роль эта повышаться в дне завтрашнем. О возрастающей роли объединения и его экономической мощи говорили лидеры и других государств БРИКС, в частности, главы ЮАР, Ирана, Египта и Эфиопии, принявшие участие в пленарном заседании по видеосвязи. Становясь моделью для экономического сотрудничества, БРИКС может служить стандартным примером новой, реформированной, глобальной финансовой системы, которая не только удовлетворяет потребности своих членов, но и поддерживает цели и задачи развития других стран с развивающейся экономикой. На панельных сессиях форума обсуждался широкий круг вопросов – от укрепления партнерства в зеленой энергетике до формирования логистических коридоров. Делегаты, в частности, подчеркнули, что особое внимание следует уделить поддержке малого и среднего бизнеса в странах БРИКС. Мы предложили, чтобы банк БРИКС, помимо финансирования только инфраструктуры, что очень важно для наших стран, также создал специальные кредитные линии для малых предприятий, чтобы они могли продолжать развиваться. Малые предприятия более инклюзивны, разнообразны и инновационны. И мы понимаем, что это может быть весьма полезно для обмена между странами БРИКС. Поддержка этих бизнесов является крайне важной и ускорит развитие этих стран. В числе приоритетов также кооперация в высокотехнологичных отраслях. Новые технологии сейчас очень важны. Технические инновации, рост экономики, а также рост объемов производства и валового внутреннего продукта. Это наш общий выбор. Основываясь на финансовых продуктах и услугах, Китай может предоставить поддержку различным сферам и предприятиям, чтобы они со стартапа выросли до устойчивого предприятия. Ярким тому примером может стать бразильская разработка цифровой экосистемы доступной среды. Инновация позволяет людям с нарушениями зрения с помощью специального устройства ориентироваться в пространстве. Мы использовали устройство микролокации, технологию искусственного интеллекта, и вдобавок предложили решение для аудиосопровождения через мобильное приложение. Большинство людей с ограниченными возможностями могут использовать смартфоны. Мы искали возможности сделать что-то более доступное для незрячих. С этим проектом бразилец участвовал в конкурсе BRICS Solutions Awards, цель которого – поддержка кооперации стран объединения в создании, совершенствовании и внедрении новых технологий. По направлениям заявок, которые были поданы странами БРИКС, участниками стран БРИКС, России, мы увидели, что на первом месте это технологические решения в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов.
Второе место по числу заявок – это новая промышленность и энергетика. И третье – это биотехнологии и здоровье граждан. Деловой форум стал одним из ключевых мероприятий в год председательства России в БРИКС. Дмитрий Белькевич, Александра Столярова, Сергей Булатов, ТВ БРИКС. Toda a palavra recebe aqui, a partir dos nossos estúdios de Niterói, o cientista político Pablo dos Santos Martins. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Ciências Políticas na mesma instituição. O Pablo ele é membro e representante do NUBRICS, é o Núcleo de Estudos BRICS da UF, né? É o primeiro núcleo de estudos BRICS em universidade brasileira. E nós vamos conversar sobre a reunião de cúpula de Kazan, que começou hoje. Hoje foram as primeiras atividades, ainda um pouco preparatórias, né? Ainda um pouco solenes. E a partir de amanhã, Pablo, é que começa o jogo a ser jogado para valer, né? Vamos ter as reuniões, a reunião do grupo restrito e a do grupo ampliado também, que vão preparar a declaração final de Kazan, que vai ser apresentada na quinta-feira no encerramento da cúpula. Quais são as suas expectativas, Pablo, para essas duas reuniões importantes de amanhã? Primeiramente, agradecer o convite. As minhas expectativas elas são grandes, porque é a primeira reunião do BRICS ampliado, desde a entrada dos novos 5 membros. Então, a expectativa é que seja uma cúpula bastante pujante, com uma série de temas a serem discutidos, debatidos. E o fato da cúpula ser na Rússia, na minha visão, ela se torna mais importante, porque por todo o contexto da guerra da Ucrânia, enfim, por todo o contexto geopolítico dos últimos anos, o fato da cúpula coincidir na Rússia é muito importante. E aí eu penso que... Desculpa, mas você acredita que a questão da Ucrânia vai ter um peso preponderante? Não acredito que a questão da guerra na Ucrânia seja preponderante, embora marginalmente possa surgir aqui alguma outra discussão sobre as guerras em curso, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, mas eu acredito que pelo fato da cúpula ser na Rússia, então eles vão focar em agendas propositivas do bloco, com a entrada dos 5 novos membros, e a questão ucraniana seja talvez marginalmente debatida. Não creio que ela vá ocupar grande destaque na cúpula. Vão focar em agendas mais propositivas do BRICS. Sim, agora tem uma questão que está sendo muito comentada e uma expectativa muito grande em relação a uma solução BRICS para o comércio multilateral e bilateral dos países do bloco, né? O que você acha que vai acontecer em Kazan? Será que vamos uma moeda BRICS ou talvez um sistema que vai substituir o SWIFT, que é o sistema de transações baseado na economia ocidental? A expectativa é que essas conversas, essas tratativas avancem. É claro que não é simples você criar um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, né, a fugir da hegemonia do dólar, mas eu creio que dentro dessas agendas propositivas que eu falei do BRICS anteriormente, a questão do novo sistema de pagamentos, que alguns chamam de BRICS Bridge, ela pode avançar as tratativas, os debates, assim, até mesmo a estruturação desse sistema. Mas algo concreto, eu penso que não sairá dessa cúpula, porque são questões muito complicadas, assim, se criar um meio alternativo de pagamento, mas eu imagino que avance bastante essas tratativas, né? Nas declarações hoje, na reunião de sexta-feira do Fórum Empresarial dos BRICS, as lideranças sempre frisaram a necessidade de criar mecanismos alternativos de pagamento que fujam da hegemonia do dólar, e de como o dólar até mesmo serve como uma arma geopolítica dos Estados Unidos. E aí países sancionados como Rússia e Irã, eles têm batido nessa tecla
desde sexta-feira, né, quando ocorreu o Fórum Empresarial dos BRICS. Então, imagine que essa agenda ela vai avançar bastante, mas nada de muito palpável possa sair dessa cúpula, mas certamente as tratativas, a vontade política, ela vai adiantar bastante coisa. Falamos aqui dos estúdios da Rádio Toda Palavra e dessa vez conversando com o jornalista Oswaldo Maneschi. Maneschi, que já trabalhou em várias editorias internacionais, como a do antigo Jornal do Brasil, trabalhou também na revista Cadernos de Terceiro Mundo, além de O Globo e vários outros órgãos de imprensa, e que é também editora adjunto do Jornal Toda Palavra. Boa, Maneschi, vamos aqui falar um pouco sobre esse primeiro dia de reunião da cúpula dos BRICS em Kazan, sem a presença do presidente Lula do Brasil, que, por infelicidade, sofreu um acidente doméstico e não pôde comparecer pessoalmente, apesar de estar participando por videoconferência, né? Mas Lula não vai estar em Kazan, não está em Kazan, e não vai ter oportunidade de ter todos aqueles contatos, aquelas reuniões paralelas, né? Enfim, o que isso aí atrapalha essa reunião de cúpula, principalmente do ponto de vista do Brasil? Olha, é uma infelicidade, na verdade, nessa não participação do Lula, né? Porque BRICS, o B é de Brasil, né? Então, o Brasil é um dos países fundadores do BRICS, juntamente com os demais, né? China, Rússia, Índia e África do Sul, né? E esse é um momento muito importante. O Lula sofreu esse acidente doméstico, né? A gente não sabe exatamente se foi isso aí, às vezes pode ser uma desculpa diplomática, né? Tal. Porque nós temos a eleição americana aí na porta, né? E a América Latina tem no Brasil uma referência para o mundo inteiro. E tenha certeza, Ertal, que a presença do Brasil nessa reunião de cúpula, neste momento lá em Kazan, é uma coisa que incomode muito o Departamento de Estado norte-americano, nesse momento tão delicado, né, por conta da guerra no Oriente Médio, por conta também de toda a guerra da Ucrânia, né, e dessa tentativa norte-americana do Departamento de Estado e também da Grã-Bretanha de isolar a Rússia, impondo essa série de sanções por conta dessa guerra que vai entrar no terceiro ano, que é a guerra que a Rússia chama de Operação Especial na Ucrânia, onde nós tivemos uma situação muito complexa dentro da Ucrânia, e essa invasão, foi uma invasão russa ao território ucraniano, um ano ou meses depois do Zelensky, o Volodymyr Zelensky, atual líder dessa Ucrânia atual, né, ter anunciado a disposição da Ucrânia de retomar armas nucleares. Isso, a mídia internacional não está falando muito, o que, de certa forma, mostra para a gente que essa dubiedade da posição do Itamaraty nesse exato momento, e é o chanceler Mauro Vieira que está lá em Kazan, representando o presidente, o governo do Brasil, aí você veja que já tem um detalhe técnico nessa questão. Então, quem deveria estar lá não era o Mauro Vieira. Nós temos uma reunião de chefe de Estado, nós temos, se eu não me engano, são 36 países que estão participando da reunião de cúpula, sendo que amanhã é a reunião dos chefes de Estado, são 22, se eu não me engano, que vão estar presentes. Inclusive o primeiro-ministro da China, o primeiro-ministro da Índia, o primeiro-ministro da África do Sul, o presidente da África do Sul. Então, você vê, nós estamos lá com o chanceler. No mínimo, teria que estar lá o nosso vice-presidente para manter a questão do nível, da paridade, digamos assim,